Mesdames et messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons une fois de plus dans ce fameux amphithéâtre marqué par la célèbre pièce revisitée de Molière. Aujourd'hui, pour le plaisir de tous et en réponse à de nombreuses demandes, nous réunissons enfin Toinette et Argan, non pas pour servir Molière, mais en tant que couple marocain festif qui vous parlera d'une nouvelle notion, celle du covidisme. Qu'est-ce que c'est que le covidisme et en quoi consiste-t-il? Nous vous laissons le découvrir. خلاص يا سيدي المامون كمل هادشي. انتي اللي كبرتي معنا مازال شباب. شدوا البيبان استاذ. امتي ولا بغات تسلوس هذا ولا يتم. يلا حبيت غريبه البهله. ايوا بركه عليكم الطلعيه ديال الزنزلان. هازي جلسي حدايا لاله حبي راه توحسك. سيدي المامون شوف لي واش هادي حزيره. هذيك حزيره. اتونسيون جو نو فو با فوار سو جور دو تروك في سلو. بغيتي تهرسي ليا الفم وانا يلاه مركبو. حنا في الله والله ينجينا. هاي لاله زبيده. L'école Ibn Massis a posté une nouvelle vidéo sur son mur Facebook. Ça concerne Zouid al-Qur'an. Ibn Mashish, ce ne serait pas l'école de nos petits enfants. هي هذيك. Ah, cette école vraiment extraordinaire. ما شاء الله عليهم. الله يحفظهم من العين. والله يحفظ جميع أولاد المسلمين من هذه مصيبة كورونا اللي بلانا بها سيدي ربي. لطيف الحازه. الله يسمعنا أخبار الخير. الله يدينا في الضو. Une nouvelle doctrine religieuse a vu le jour. سيدي المامون عرفتي النوفو إسلام هذا. أنا ما كنعرفها. أشهد أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله. قل استغفر الله. Ça n'a aucune relation avec l'islam. C'est l'équivalent ديال المذهب. المذاهب. ايوا المذاهب حنا في الإسلام كنعرفوهم 4. مذهب حنفي. الحنفية الحاجة اسم حلفة الله يهديه. شو غيزون. مذهب ملك. المالكية الحزة هو اللي عندنا هنا في المغرب. مذهب الحبنالي. الحنبالي ليه الحاجة. والحماق هذا. وعرفني ما قرياش. صافي لا تديساي عليا لاله حبي لا تديساي عليا. وطبعا بيان سور مذهب الشفاعة يا رسول الله. انت ما شطرت عليا شي عرف مخي. والشافعية الحاجة. صافي ما تقلق ليش يا حبيبه. سي الحزة, je suis fier de toi. Au moins toi tu connais le madahib ديال l'islam. Et il y a des jeunes qui connaissent même pas arkan l'islam. Bon, parle-moi de ce covidisme. Le covidisme, c'est un néologisme, un nouveau terme utilisé en 2020 qui s'est emparé de la société d'aujourd'hui. C'est un culte religieux, comme le nazisme, le militarisme. Et dans chaque religion, il y a les non-croyants qui disent que Corona n'existe pas. Et il y a les croyants mais non pratiquants qui ne respectent pas les justes barrières. Et il y a les extrémistes radicaux qui respectent à la lettre les rituels, le port du masque, le 1,5 m de distanciation et le gel alcoolique, devenu une eau bénite qui sert à faire leur ablution quotidienne. Et comme tu l'aurais devenu, le coronavirus joue le rôle du diable. Et l'OMS, le Mufti, هي اللي كتقول quand les confinements, les couvre-feux, les voyages, فوقاش les vaccins, وزيد. صافي بركة عليا. انا عا كنقول لك داكشي اللي هنايا بغيتي تسمع ما بغيتي سمسي. وصافي ما تقلقش وراك عارفني ما بقيتش كنسمع مزيان. اي اون بلوس ما فهمتش. ايوا بغيتي تفهم الكوفيديزم تسناي واحد زوز دقايق ويجيو او من المغول ديال حفايدك وتفهمي الكوفيديزم. ويلي سيدي المامون هذوك فايدك قال لك او من المغول. حفايدك شله. Bonjour, وي لالا كيف دايره Je لاباس؟ n'ai pas encore eu ma deuxième dose. خلاص انتي باسيدي. حزارك يسدوك بعدي مني يا لالا كاين الكوفيد سيري بعدي عليا. Quoi, vous voulez pas comprendre? Il n'y a pas de Covid. Basidi, écoute-moi, je vis ma vie comme je l'entends. Et pourtant,
acheté de masques, ni même de gel hydroalcoolique. Et je me tiens très bien, regarde. Corona, je suis tout à toi, je suis tout à toi. Mes entrailles sont toutes ouvertes. Sidi, quel téléphone! تبارك الله غزال دير لي ضحكة. ما بقيتيش تحشم الله يشويني فيك. Eh, bah, Sidi, si tu n'étais pas mon grand-père, je t'aurais répondu. ما بقيتيش تحشم انت يا ما بقيتيش تحشم. دابا هادي الناس في بارتي دي نون كرويون يا زبيده. درب الدنيا بركلة. Si je suis non-croyante, comme tu le dis, Abba Sidi, c'est parce que je n'ai pas intérêt à croire en ce corona. Ma mère, wedding planner. ويدير بلان انا نقافه وهنينه الصبح. Mohem, ma mère n'a pas travaillé depuis l'année dernière. Quant à mon père, traiteur, à part pour les funérailles, heureusement, n'a pas servi une table de plus. Et واشنو حنا نقفوا المشاش ونوكلوا الكلاب؟ اذا قول لي على هاد الحساب مازال يمك هزه داك الطيفور وغادا تجري راه الخطوره مور العرسان. Tu sais, Bassidi, j'ai l'impression qu'elle n'est pas ta fille. J'ai l'impression que tu te ranges toujours du côté des autres et jamais avec elle. Je crois même qu'elle est adoptée. Adoptée. ما بقيتيش تحشم ايوا تتجي يمك ويجي داك بركابي ديال باك اي اون فا ريغلي سا. انا ساكته للزبيده انا ساكت. Léona Saï. Inès, ce n'est pas des manières. حبيبة بنت الطبيبة. رحبي بنتي Ah non, 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 s'il vous plaît, la distanciation. ايوا ما بقى لكم غير الحليب وتسمر. ايوا ما بقى حد ديال الترحيب. سكتونا نتوما. N'avez-vous donc pas entendu parler de ce nouveau variant? Il paraît que même si vous vous êtes déjà fait vacciner, ce mutant ne vous sera que plus fatal encore. الحزه بصح كورونا الوتي هذا جاي من الهند من عند صاروخان. ما كيتسالش. Combien de fois je dois vous le répéter? Ce ne sont que des intox. Ils vous obligent à rester coincés chez vous. وزيدون شاروخان ما يعطينا شي كورونا. انت ما بقيتيش تحسب نقيس الزلان نقيس الزلان. Lina, حبيبة بنتي, Sophie a sûrement envoyé le rendez-vous pour la deuxième dose. Mais mamie, je vous l'ai déjà dit. Je ne peux pas. Et puis, qui me garantit que le virus n'est pas sur ton écran? Je suis désolée. ايوا قول لي كي عامله ما في الطبيبه elle est encore en train de vacciner les gens. Mais oui, bien sûr, c'est son devoir. Vous n'imaginez pas combien mes parents font les mains et les pieds pour sauver l'humanité. شي الفرق بين الاطباء وهذا لي نون كرويون نقافه. C'est vrai que la différence est énorme. Coucou Inès, ma cousine préférée, comment ça va? المهم الحبيبة ديالي كيما مانكي وما عرفنا واش نسلمو ولا ما نسلموش. الله تدخلوا. Bassidi, الحبيب ديالي. Oh, c'est vrai que tu t'es embellie avec ce nouveau dentier. اليوم كلشي جاي على ود الفيم دبا سيدي خليك ليلي. Qu'est-ce qu'elle fait là, c'est là? Oh là là, il est où mon masque? Hati, ne dis pas que je ne porte pas mon masque. C'est vrai que je l'ai pendant 3 jours, mais ça fera l'affaire. 3 jours? J'espère que tu veux dire 3 heures. Oui, 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 bien sûr 3 heures. Et ouais, maintenant que je porte mon masque, dis-moi, comment ça va ma cousine préférée? Cousine préférée? Espèce de caméléon, espèce d'hypocrite, tu portes maintenant ta casquette de covidiste, hein? Covidiste modéré. Attention, je ne suis pas trop intolérante. Mon ami intime, tous et éternue tout le temps. Il faut savoir rester ouvert, suivre le courant. Sinon, c'est la porte ouverte aux extrémistes. اذا قول لي كي عامله الاستاذه بنتي مربيه الاجيال. Bassidi, chez nous, c'est la schizophrénie. Une sorte de dualité. Un jour à distance, un jour présentiel. Un jour avec masque, un jour sans masque.
un jour sur Zoom, un jour sur Teams. ايوا ولادي اللهم اللهم راحه ولا اكستريميست. Extrémiste? Vous m'accusez d'extrémiste? C'est ma faute maintenant si je veux me protéger. Et d'ailleurs, vous protéger. Mais on ne veut pas de ta protection, ce n'est pas elle qui va nous payer notre loyer. Espèce de matérialiste. هايوكات ولك تخصو بالفريخات نوضو دابزوا ليا هنايا تريشوا هنايا وجيبوا ليا الاباب وعملوا ليا هنا الحمام بغيتوا تفقصوني وتقتلوني امي متقلبين طانسيو جيبي لاباري الحزه لاباري نموت الحزه. Je vous ne cache pas que j'ai un peu de douleur abdominale, de la fièvre, des frissons. Les symptômes de la Covid. كترو السينما اللي على نصر الزيت. Et des complications فين مساو هادو؟ مالي انا وليت سيد المامونة ولا الزدري؟ ايوا كون نو فيو نو اون اي توس دي كوفيديست. ايوا خليت لكم الراحة. الصباح وانا نقي في الزنجلان ساليجا واتصلي عليه. سيري يا سيد المامون بغيت لك الخير ولكن بالله باباهم هاد رمضان احتسلوا اياكلوه على كوفيديان. ما بقوش ان شاء الله.